Je fais des vidéos sur Instagram. Ouais. Et j'ai créé un Discord et ils ont rejoint. Oui, voilà. Ouais. C'est un peu comme moi où je t'ai envoyé un. Ouais, c'est ça, exactement. Là, ouais, totalement. C'est cool, hein. Bah ouais, c'est top, ouais. Mais là, du coup, on t'entend pas du tout. Eh ben, c'est bizarre. Allô, allô? Non? Moi, je vais aller vérifier ça. En fait, j'étais pas sur WhatsApp. Je vous entendais, mais grâce au cardo. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, je l'avais rejoint, mais... Alors... Ouais, sinon... Hein. On m'entend, là? Ah ouais, on m'entend. Je suis en intercom, je suis pas sur WhatsApp. Zébardi. Trois voitures derrière, 4. Ouais, go, on se met là. Je mets les gants et on y va. Ouais, tu me diras. Ça sert que quand on tombe. Hop là. Ouais, ouais, on t'entend, moi je t'entends. Ça marche. Bah, nous on est un peu loin quand même. Ouais, je pense. C'est beau, c'est très beau. Ah ouais? D'accord. Ah, j'avais pas vu, non, en fait, si, ça va. Allez.
Tchou. Je te fais un freinage. Ok. Pareil. Tu m'entends, Raph? Ok. Ah, trop tôt. Ouais, bah moi aussi j'entends que toi. Ouais, désolé, je parle pas beaucoup, je suis concentré là. Ah ouais, un peu, ouais. Oh putain.
Who with it now? Who with it now? The microphone explode, shattering the mold. Either dropping hits like De La O or get the fuck out the commode with the short shot. Sure to make the bodies drop, dropping no copy, yo, no corners of co-op. Terror rays stretching, quenching the thirst of the power dawn. That five-sided pentagon, that rocket sword on the face of the earth gets bigger. The triggers go empty your pulse. Running around the family with a pocket full of shells. They running around the family with a pocket full of shells. They running around the family with a pocket full of shells. They running around the family with a pocket full of shells. Weapons, not food, not hope, not shoes, not need, just feed the war cannibal animal. I walk the corner to the rubble that used to be a library, line out to the mine cemetery now. What we don't know keeps the contract alive and moving. They don't gotta burn the book, they just remove them. While arms, warehouses fill as quick as a cell. Rally around the family, pockets full of shells. Rally around the family with a pocket full of shells. They rally around the family with a pocket full of shells. They rally around the family with a pocket full of shells. They rally around the family with a pocket full of shells. Come with it now!